हेलो हाय सांग माने जय जगन्नाथ मु आपण मानकर स्माइल वर्षा मु मो नुआ यूट्यूब चैनल आ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को सकाळ सकाळू आपण मानकु स्वागत जणाउची। आशा करूची समस्त भल थी मु भी भल अच्छी सांग माने एटा सकाळ नु एटा संध्या बेल माने मु सकाळ ब्लॉगटा पोस्ट करबी सेति पई सकाळ कहिदली सॉरी रागिबेनी माइंड करिवेनी। तो मु आपण मानकु संध्या बेले मो ब्लॉग स्टार्ट करूची। समस्त को शुभ संध्या एडवांस गुड मॉर्निंग। दांत देखो सांग माने भांगी जाई पड़ के भांगी जाई। जदि दांतर भांगिबार रहस्य आपण माने जानिबा पई चाहू कारण पूर्व वीडियो रे सब बहुत सारा कमेंट आउची दांत कोन हेची दीदी दांत कोन हेची दांत काई एमती देखाउची फेस काई एमती देखाउची आग परी फेस देखा जाउनी। समस्त कमेंट करछन्ती पूर्व ब्लॉग पूर्व रील्स सब। तो एमती देखाबार रहस्य होची दांत दांत मोर भांगी जाइए मो दांत चटकी के थिला भांगी जाइए केमिति भांगिला कौन कला जदि आपण माने जानिया पई चाहूचंती तो मते कमेंट माध्यम जणैबे तो मु कहिबी केमिति दांत भांगिबार गोटे बहुत बड़ रीजन अछि। बहुत बड़ रीजन को लेके मो दांत भांगी छै खाली एमती दांत भांगिनी बहुत बड़ गोटे रीजन अछि। तो दांत तो भांगी जाइए तो दांत तो भांगी जाइए। तो छाड़ से दांत भांगी जा मोर किसी कथा नहीं। तो आज ब्लॉग चलतु स्टार्ट करवा। तो गोटे पार्सल वाला आसिकी हम घर आग ठेकी पके देखी तो चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा। सरोज भाई लोटे बेग बिस्किट सब गोटे मास तो देखा देला से कोन खाइ बोलो। गुड मॉर्निंग संग माने बिस्कुट गुड़ा सब झियो बुई नहीं खाई देला आ जमा नहीं ना ना जमा नहीं ना ले बसते माल लोटे बसते बिस्कुट आनथिनी बा गुट्टे मास खाइ देला ना मु गुटे खाइनी हे भगवान से भाला ना से झोडी मु खाइ जाती सइला ना धोई क्या स्कूल जीवा बोले कहाँ दूजी लो जिम्मी नहीं सुन क्या जीवो नहीं बोले कहाँ दूजी जीवो से हां बाबा आई सुने शनिवार स्कूल जीवो क्या जी रहिबो केमिति छे शनिवार रे भात दउजंती अंडा दउजंती खेल ना शनिवार दउ ना कथा कहना जाकी जल्दी आ सोमवार बुधवार दउजंती अंडा सोमवार या 6 सोमवार कोनती साल जान ना दिके ना छंकर शिव का बार सोमवार ओई बैग नहीं गेल ना एहिना खेल हबो सेकंड खेल हबो निकी एहा प्रेयर परे फोन गोटे खेल हबो खेल होई साला परे जाई क्लास हबो 7:30 बळे सेटा अपन तो पिंद मन अपन तो पिंदुनी ड्रेस वीडियो बंद कर चप्पल चप्पल रे व्यवस्था नहीं म बैग दबो म नुआ बैग पुन्ना है जीवो पैसा नहीं ओह ओह तो जैकेट फैकेट देलो नुलो स्कूल जैकेट दी जिंगनी स्कूल रो जैकेट होची स्कूल रो जैकेट दे हां स्कूल रो साबुन ने राखी बुड़ी दे दौड़ की जा प्रार्थना सइलानी काटू दे काम नहीं दे असी ओरे जैकेट बंद काई सुनी हां जा स्कूल का उड़े छड़े जैकेट पाउनी से स्कूल जीवनी पाउ देखा कि न जियो म देखिबी एला डांगले जैकेट न हला कोन हला छी
आर लेखा है गधी এইটা কোন লেখা আছে নাই যাই স্কুল কি মিটিং তমে মিটিং করিব তুমি কালি স্কুল যাইনা সেমানে সব যাইছিলে কেক কাটি খাই গলে তু জানলো কেমন কেক দেলেনি তু যাইছিলে জানছিলু हो भात अंडा किसा करनी खट्टा मिक्सचर तरकारी सब देले तू न जाई कोन भारी देला वाला तांका बेल के 15 ना देथिनु हो हला हला तू जा खुजिबो कते 10टा पळे खुजु ना सेपटे काम कर निजे खुजी केनु जा ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ କ'ଣ ମୋ ମା ବଡି ବନାବନି କରିଥିଲା ଦେଖିବା ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ପଳା ସେ ଯିବନି ସେ କିଛି ରୁଲ କରିବ ନା କରିବ ଡ୍ରେସ୍ କାଢିଲା ପରେ ବି ସେ ଯିବିନି ହେଲା ମୋ ବଡି କାଲି ଖୋଲିଥିଲା ନା ସେ କଳା ପଡିଯିବ ए टाइम जाउची ना स्कूल जा बड़ी यदि कड़ा पड़ला ना ट्रेन लो फुटपाड़े हाय देख बिल्ले हकी वक में गास्ता खोलो देखन तो जूम कर दउ टिके सुंदर आवी ले छे जाउनु तू तो जोर होउ तू एकटा बदउ तू हेटा बदउ तू छुट्टी आ छाड़ी 17:15 हैला तू केतले जीव मु देखु छी टिके बेणु छ ना जाउनु हता 15 हलानी एटा नी हता आ अगर जीन वाला थिले प्लाजो पैंट फेर भी नहीं जाउनु ता मिली थियो नी के केते ड्रेस मिलु छी जुळु आज ए गछरा को काटी पकेबुनी हे जो कन्हेरी गछरा को से जो या ऊपर ना कदली गछ ऊपर रही कि ये गछरा ऊपर रही कि झंकाळिया कदली छलानी काटी देबु तो को गछटा कदली गछटा कटा कदली गछरा ऊपर देखुनी से रही से कदली गछरा बढ़िबा ना काटी देबु हेउटु आज मूल काटी को पार देबु ने गड़िया को हां एटा कार से सपोर्ट होई हां काटी को पार देबु हां आज काट देबा काटी देबु से बेला गछटा से जो रंग ढाक गछटा से कदली गछरा ऊपर रही छी से होती ये ही जीवन कदली गछरा बढ़िबा ना काटी देबु मासन दबुनी आज हम झियो को माइनी न माने इमिदे मारी थांती जल्दी जल्दी चल दांत घसी किछि खाई दबा ना मास सारा उपास रहबे पड़िबो मोर वर्ष सारा उपास माने मास मु आज तो पुओ मो चाहि के उठिथिलो सोईथिनी डायरेक्ट तो पुओ मैं होतला मु हेड जाई के टेकी देन देखिया पुओ कोन करछि आज दिनटा तो पुओ मु होला जीवन तो पुओ दिमी दिमी वालिया माछो होई कदली भेंडा माने जो अलग भेंडा किछि नाही हेडा ए जो कदली भेंडा माने जोड़ा माने थोइलानी माने बड़ी गलानी कदली दिन बनै लास्ट को रांधी हम कहि के खुपान ना भल लागला ना के रांधिला लागिबो कोन गला आउ नाही देखिबो तो सपट माने कदली पडला पूरा ओछि कोन हमर तीनटा सेंडा भार छी बहुत सुंदर लागियो सेडा सणी का झियो सब एडा रांचन ना आसामीस आसाम झियो सब एडा रांचन हमर काटे दिन हम जानि सकाळु सकाळु हमर एई सब चालीची चलंतु घर को जीवा ना कोन नानी मार उठे गाय कोन हो जो गाई भल ही ना असो जाके मम्मी गाय भल लेट्स गो नानी मा घर लेट्स गो नानी मा घर के दौड़ची तू तो छाया पिनछु ना कोन मु खाली एडा पिनथली बे दौड़ची ना ना पेन पिनथली प्लास्टिक देखो ना आई मन नुआ सोलटा को केमिति रंग कर देखि जाईची जे देखियो खराब समस्त नानी मा घर को जाउछन नानी मा घरटा कोउटी नानी मा घरटा एठी नई सेपटर नानी मा घर नई सेपटर नि माने ओ YouTube माध्यम रे हम घर कते पाखरे देखन तो मार्केट है तो नानी मा घर मार्केटटा को देखन तो ए तो मार्केट हम मामू हटा हाइट एठी नानी मा घर माँ से लव मैरिज करती ना मामू हटा ही था माँ अरेंज मैरिज मालो से गाड़ीटा को रास्ते सारा ये कोन एठी सोईची फल देछन
କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନା ତ ଗାଈ ରାତିରେ ବି ଏଠି ହେଇଥିଲା ଖିଆ କରିଦେନା ସମସ୍ତେ ଝିଅ ଫିଅ ସବୁ ମିଶିକି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ମାତା ସୋରିଷ ତେଲ ମାରିକି ରାତି ଟେକୁନ ଆମେ ଟେକିଦବା ଦେଖିବୁ ମୋ ମା ଗୁଡାକ ଜରା ଫଡା ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହଁ ଟିକେ ଖରା ଟାଣ ହେନେ ସେ ଆପେ ଟିକେ ଖୋଲ କଲେ 5 ଦିନ ହେଲା ପଡୁଛି ବେଶୀ 7-8 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଗୁଆଳେ 3 ଦିନ ପଡିଲା ତାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ପକେଇନି ଏମିତି କିଏ ଚିହ୍ନି ଏଇ ମାନଙ୍କୁ ଝିଅ କାଠିଆ ଝିଅ ମାର୍କ କରିଥିଲି ଯାଏ ତାଙ୍କ ସବୁ ବାଙ୍ଗରା ବାଙ୍ଗରା ଝିଅ ବାଙ୍ଗରା ଝିଅ ଛୁତୁରିଆ ଝିଅ ସତୁରିଆ ଝିଅ ଯାଉଛି କେସଟା ତୋରି କେତେରୁ ବଢିଛି ଆଉ କେସଟା ବଢିଲା ବୋଲି ଭାଗଟା ଛିଡ଼ିଲା ତାକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଇଥିଲୁ ପୁଅ ମୁଁ କାଲି ତାକୁ ପଚାରିତେ କାଲି ନା ପରଦିନ ଦେଖା ହେଲା ପଚାରିତେ ମାନେ କ'ଣ ସେ ଘଟଣା କଲା କ'ଣ ହେଲା ଆମ ଘରେ ପଶିକି ଆସିକି ମାଇଲା ଇଏ କଲା ଆଉ କେତେ ମାଡ଼େ ଖାଇନେନୁ ଆମେ କିଛି କରୁଛୁ ଏଥର ଗାଁ ଲୋକ ଶୋଇପଇଲେ ମାଂସ ହଜାର ଲୋକ ହେଇଗଲେ ଦୋକାନ ବଜାର ଆମେ ପଳେଇନୁ ଥାନା ବାଲାକୁ ଫୋନ୍ କଲା ଇଏ ବାପି ସେ ଆସିଲେ ଆଇଥିଲା ନା ଥାନାବାଲା ଆସିକି ଲେଖାପଢ଼ା କରିକି ନେଇଗଲେ ବା ଦି ଗାଡ଼ି ଆଇଥିଲେ ନା କ'ଣ ବା ଦି ଗାଡ଼ି ଆଇଥିଲେ ନା କ'ଣ ବା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଇଥିଲେ ଲେଖାପଢ଼ା କରି ନେଇଗଲେ କହିଲେ କାଲି 10ଟା ବେଳକୁ ଯିବ ସେଦିନ ଆସି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇନୁ କହିଲେ କାଲି 10ଟା ବେଳକୁ ଯିବ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ସବୁ କହିଲେ ସବୁ ନା କେହି ବାଦ ନାହିଁ ମାରିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମକୁ ଘରେ ପଶିବ ଯେତେ ମାରିଲେ ଆମେ ସହ୍ୟ କରୁଛୁ ଏବେ ତମେ ତାଙ୍କର କେତେଟା କହିଦେବ ନହେଲେ ଗଲେ ନାନୀ ଚଉରା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ୁଛି ଏଇପଟର ସାରୁଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପାଣି ସାରୁ କିଏ ଖାଇବ କି ନା ପାଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଳା ପାଣି ସାରୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ କଦଳୀ ଗଛ ଏଇ ଦୁଇଟା ତମେ ନେଉଛ ମା ନେଉଛି ଗାଁରେ ନେଉଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଘର ନେଉଛି ନାନୀମା ନେଉଛି ନାନୀମା ଖାଉଛି ମା ଉପାଡ଼ି ଦେଉଛି ନାନୀମା ଖାଉଛି ଜାଣିଛ ମୁଁ ଏଇ ଉପରୁ ଧରିକି ମୋର ପାଣି ସାରୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆଉ କ'ଣ ନାନୀମା ବାଡ଼ିରେ ଟିକେ ପ୍ରବେଶ କରିବ नानी माँ बाहर प्रवेश करते चली आईला वीडियो 12-13 मिनट हो गलानी 13 मिनट हो गलानी मो वीडियो देखो तार कंचा लंका है देखा हाँ कंचा लंका देखा बोईताल जनी चल चाउल ये को अम्मा बोईताल फुल होई ले जे बोईताल हाइट गोटे बोईताल होई कसे बोईताल भाई देखा ना हाँ गाल देबे कि नहीं एठी बोईताल फुल चोरी कला तार भेंडी है ना वीडियो नंदे एटे कम कम रो करू के तो गुटे वीडियो इना पोस्ट कर दो हाई साइड वाला आ गुटे इतला आनलो गाल देबे गाल दो नहीं पड़े ताको गुटे बोरा दे देबो खाइ देबो आ कोन आने तो बोईताल फुल नहीं गन तो बोरा दे देबी एटा जो मल्ला फुल नहीं दिना नहीं आसो हाई साइड गुटे मल्ला फुल नहीं दिना मल्ला फुलर बोरा हबो तो नहीं जा मल्ला फुल खा दे एची हमरा चावल पकेथले ना हाई टगर गछर फुल लई जुट नहीं ताको ताको तो दीटा देबो पीसर उठे तार उठे हते दूर के जीवान हाइट चढ़ जाऊ गद्दी आ नंदी दिन से कोन चोरी करी नहीं गला देख ले सब नहीं गला परिष्कार देखने आसी यात्रा वाला यात्रा करी जाई यात्रा वाला जो थरा आसु चंदी एंती सब करी के जाउ छंदी देखन तो अपने मनी गुटे बुईताल होई नहीं आलो ना ना हां गुटे बुईताल फुल नहीं आ गुटे बुईताल फुल हाना मु जिम्मी नहीं एई देखन तो गुटे बुईताल होईची देखाउनी तार जो कलरा है कलरा टा बड़ा कोदा नहीं 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 जो कलरा है नहीं तुली कोन अछि माड़िया अछि गोली पड़ियो काय ने मंची जिम्मी के मिदलो छे लो माता पान ढाल देला लो तो मार देबो लो तो नेचो कल्ला अछि तो नेचो कल्ला अछि आ भेंडी है गुट्टे भेंडी दिला हेटी तळे गुट्टे दुटे किलो का नहीं तळे भेंडी नहीं दिमी नहीं है सुन पुड़ी खा दे नहीं काल लो नहीं या तापर गाल देने सुनी होगी
ହଁ ଖାଉ ତାର ଖାଇବ ଭେଣ୍ଡିଟା ପିଇସା ତାର ଚୁଲି କତର ହୋଲି ଆଡ଼ିକି ବଇଛି। ଏତିକି ଫୁଲ ନେଇଯାଉଛି ବରା ତରକାରୀ ଦେଇକି। 4ଟା ଫୁଲ ନେଇଛି। 4ଟା ଫୁଲ ନେଇଛି ଗୋଟେ ବରାରେ। 3ଟା ওটা খেলতে যাଉଛି গুড়র ফুল। হেই এতে অপেক্ষার অন্ত ঘটাই ছাত্রী আমার কোন শ্রেণী ছাত্রী? পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী আদিশ্রী না আদিশ্রী মল্লিক বর্তমান স্কুল যাଉଛନ୍ତି। କରତାଳି ଦେଇ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଟ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ନା ଜଟ ନା ଲମ୍ବା ଜଟ? ଲମ୍ବା ଜଟ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଏବେ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କଦଳୀ କାନ୍ଦିଟେ ହେଇଛି। କୋଉଟା କେତେ ଫେଣା? ତୁ ପଳା ସ୍କୁଲ। କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲୁ ତୁ ପଳା। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ପାଠର ନାଁ ରଖିବୁ ଆଜି। ଚାଲନ୍ତୁ ହେଇଗଲା 20 ମିନିଟ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଜି ଯିବା। ମୋ ମା ବଡି କରୁଛି ଦେଖିବା ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଷ୍ଟାଇଲ ମାଇଲା ଇସ୍ ଇସ୍ ଥାଉ ଏତିକି। 13 ମିନିଟରେ ନା ମୋର 3000 ଭ୍ୟୁ ଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ କାଲି ଯୋଉ ଏତେ ସୁନା ଗହଣା ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟୋଟାଲ ସୁନା ଗହଣା ନାହିଁ। ଏଡିକି ଏଡିକି ମିଞ୍ଜିରି ମିଞ୍ଜିରି କାନ ଫୁଲ ଦିଟା। ଲା 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 ଆମର ଓଉ କୋଉଠି ପଡୁଛି? ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲେନି କିଛି ବି କଲେନି। ମୋ ମମି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଏ ମୋ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମା ବିରି ବାଟିଲେଣି। ମୋ ମା ବିରି ବାଟୁଛି। ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ଚୋରି କରି ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଚୋରି ବୋଇତାଳୁ କରିକି ଫୁଲ ଆଣି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କହିଲି 4ଟା ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ନେଇଛି ତତେ ଗୋଟେ ବରା ଦେମି କହିକି ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇନି। ତ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ମୁଁ। ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ। ତ ବିରି 2ଟା ଚାଉଳ 2ଟା ପିଆଜ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ମୋ ବରା ଦେଇ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କର କିସ କନି ଯୋଉ ସୁଜି ଅଛି ଆଉ ହଉଛି ସେନେ ବିରି 2ଟା ପକେଇ ଦେଇକି ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିଦେବା। ଗାତ ବରା କରି ଦହି ଅଛି ଟିକେ ଦହି ବରା କରିବା କରିବା ଖାଲି ତେଲ ଆସିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତେଲଟା ଦେମିନି। କରିବ ନା କହ ହଁ କି ନା? ହଁ ମୁଁ କରିମି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତେଲ ଦେମିନି। କଣ କରିବା? ବିରି ବରା କରିବେ। ମାଷ୍ଟର ଆମର ଆଇଡିଆ ଦଉଛନ୍ତି। ବିରି ଅଛି ଆଉ ସୁଜି ଅଛି ସବୁ ଅଛି ବାସ୍ ତେଲ ନାହିଁ। ତେଲଟା କିଏ ଦିଅ? ମୁଁ ତେଲଟା ଦେମିନି। ଆମେ ଏମିତି ତେଲ କିଣିବୁ ପାଇଁ ପଇସା ଦବୁନୁ। 20 ଟଙ୍କାର 4ଟା 5ଟା ବରା ଆଣି ଖାଇଦେବୁ ସଇଲା। 20 ଟଙ୍କାର 4ଟା ବରା 40 ଟଙ୍କାର 8ଟା ବରା। ବରା ନେଇ ଆସି ମୋର 2ଟା। ମୁଁ ତ ବରା ଖାଏନି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍। ଏଇ ଖାଏ କାଳୁଣି ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ନେ ନା ଆମେ ଦିଦିଟା କ'ଣ 4-4ଟା ବରା ନେଇ ଆସିବୁ 2 ଜଣ ଆଣିକି ତାକୁ ଦହିର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଦହି ନେଇ ଆସିବୁ ଆଣିକି ତାକୁ ବୁଡ଼େଇ ରଖିଦେବୁ। 4ଟା ବେଳକୁ ଯୋଉ କିସ କନି ଚାଟ୍ର ଯୋଉ ଦୋକାନର ଯୋଉ ଚାଟ୍ର ଯୋଉ ଭୁବୁନି ନା ସେଇ ଚାଟ୍ ଭୁବୁନିକି ଆଣିକି ଦହିବରା କରିକି ଖାଇଦେବୁ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଖାଉନୁ କରୁନୁ କି ମୁଁ ଆଇଲା କତରୁ କରୁନୁ। ତୁ ଆଇଲା କତରୁ ଆମେ ଖାଲି ଚିକେନ ମଟନ ବନେଇତେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ ଆଉ କିଛି କରୁନୁ। ଚୁରୁଣି ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ସବୁ ମୋ ପଇସାରେ ଖାଇଦେଇକି ଏଇନା ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖାଇତେ ଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖାଇତେ ଦଉଛି ସେ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦଉଛି। ମୁଁ ଦଉନଥିଲି ସୁଦୁ। ଦେଖିଲ ନା କ'ଣ କହୁଛି? ସବୁବେଳେ କହିବେ ମତେ ଆଜି ଭାତ ରୁଚୁନି ମୁଁ ଖାଇବିନି ଆଉ। ସେତିକି ଦିନ ମୁଁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ନଗାଇ ଖାଇଥିନି ବୁଝିପାରିଲୁ। लो माँ तो एत चल यही का बेईमान ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ନଗାଇ ଖାଇଥିନି। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଏନି ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ବି। ମୁଁ ଥିଲା ବେଳେ ମତେ ସମର ମନା କରିଛି ମୁଁ ଯିମି ନାହିଁ। ମତେ ସମର କହିଛି ମୁଁ ଯିମି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସେ ମନା କରୁଛି ମୁଁ ତୁ ଯା ନା। ସେଇପା ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲା ପରେ ତୁ ଜବର କରୁଛୁ ଜବରଦସ୍ତି। ମନେ ଅଛି ନା ଶୁଭା ହକା ଦିନେ କହୁଥିଲା ଚାଲ ଯିବା ହାଇ ପାହାଡ଼କୁ କ'ଣ ସେଟା ଆମର ଯିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ସମର ମନା କଲା ମୁଁ ଯିମିନି। ସେଟା ଆମର ଯିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ବହୁତ ଉଞ୍ଚା ଜାଗା ଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ଲଗକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା।
ना कौन कहते सांग मैंने मो माँ तो बिरी बाटुची मो माँ तो बिरी बाटुची आम आम घरे किसी कम करमु आ भल मंद काम तो आज आम ब्लॉग एठी एंड करूचु जदि भल लगी थाए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे रोचु जय जगन्नाथ टाटा।